So first of all, I offer my humble, respectful obeisances to the feet of Gurupad Padma, Nitya-lila Pravishtam Vishnupad, Ashtutara Satasya Srimad Bhakti Vedanta Srila Vaman Goswami Maharaj, and Nitya-lila Pravishtam Vishnupad, Ashtutara Satasya Srimad Bhakti Vedanta Srila Narayan Goswami Maharaj, and simultaneously offer my humble, respectful Dhanavad Pranam, Lotus feet of Nitya-lila Pravishtam Vishnupad, Ashtutara Satimad Bhakti Vedanta Swami Maharaj, Srila Gauranga Goswami Maharaj, Srila Bhakti Rakar Sridhar Goswami, Bhakti Puri Goswami Maharaj, Bhakti Vigyan Bharati Goswami Maharaj, and all senior devotees and all Vaishnavis and presented, all of my respectful guests. Así que primero que todo, ofrezco mis respetuosas reverencias a los pies del loto de mi maestro espiritual, Nitya-lila Pravishta Om Vishnupada Stotra Sat Srimad Bhaktivedanta, Srila Vaman Goswami Maharaj, a Nitya-lila Pravishta Om Vishnupada Stotra Sat Srimad Bhaktivedanta, Narayan Goswami Maharaj, y a Nitya-lila Pravishta Om Vishnupada Stotra Sat Srimad Bhaktivedanta, Swami Maharaj, a Srila Bhakti Rakshak Siddhar Goswami Maharaj, Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, y Bhakti Bharat Goswami Maharaj, Bhakti Vigyan Bharati Goswami Maharaj, a todo el Rupanuga Guru Varga, todos los Vaishnavis y a todos los respetables invitados. So, just I want to speak few words. Así que quiero hablar unas pocas palabras. So today is very super excellent, auspicious day. Hoy es un día muy excelente y auspicioso. Today is called Ganga Dasahara. Hoy es llamado Ganga Dashahara. And 10 days from the new moon. 10 días desde la luna nueva. And also today, Ganga Devi, the holy river, manifested from Satyaloka, the place of Brahma. Y es el día en el que el río sagrado del Ganges se manifestó desde Satyaloka, el planeta de Brahma. So yesterday and today morning and also midday, we also discussed and clarified about Ganga Dasahara. Y ayer y también esta mañana y al mediodía hemos estado discutiendo sobre este auspicioso día, Ganga Dashahara. And today also very super excellent auspicious day. The Ganga Mata Goswami's disappearance, Tirubhav. Y también es el Tirubhav Titi, el día de la desaparición de Ganga Mata Goswami. You try to understand how when one young lady, young girl, how she also inspired to perform bhajan and sadhana in Vrindavan. Tratad de entender cómo esta chica joven se inspiró para hacer bhajan y sadhan en Vrindavan. Generally, people are thinking male person of bhajan and sadhana. Generalmente las personas están pensando que solo los varones pueden hacer sadhan y bhajan. But we see Ganga Mata Goswami, before her name was Sachi Devi. Pero Ganga Mata Goswami, cuyo nombre anterior era Sachi Devi. And she was born in high class royal family. Fue nacida en una familia de alta clase, una familia real. And she was born in East Bengal, they call Bangladesh. En Bangladesh, en el este de and Bangladesh. King of Kutia Naresh. Kutia Naresh. En Kutia Naresh. And when she was young, cuando ella era joven, she and her parents ella y sus padres arranged for her marriage ceremony. Hicieron los arreglos para que ella se case. And Sachi Devi, she told, no, I already married with Krishna. Krishna is my husband. Pero Sachi Devi dijo, no, yo ya estoy casada con Krishna. Krishna es mi esposo. Because she told, I already surrendered to lotus feet of Krishna. Ella dijo, no, yo ya estoy rendida a los pies del loto de Krishna. And her parents king tried to arrange her marriage ceremony different way, but she told, I will not marry. De distintas maneras, sus padres trataron de hacer arreglos para que ella se case, pero no lo consiguieron. Because the human life is for perform bhajan and sadhan to Krishna.
Porque esta vida humana, esta forma de vida humana es para realizar sadhana y vajana Krishna. The human life is called very, very rare, durlabh. Esta vida humana es muy raramente obtenida, es durlabha. Durlabho Durlabha manusaleha, labdha sudurlabha. labdha sudurlamidang bahu sambhavante. Manusang arthadang anitang apiyadhira. Turnang jatedna patet unumittung javat nisya vishakholu sarvatosat. Vishakholu sarvatosat. You get the all kinds of enjoying the sense gratification on every human life. En cada vida podemos obtener fácilmente la gratificación sensorial. This is right. Eating, sleeping, defending, and mating. These four things are very easy to get every life. Comer, dormir, reproducirse y defenderse son cuatro cosas que son muy fácilmente obtenibles en cualquier forma de vida. Look how the baby is crying. What do Bhajan and sadhana? Nothing. ¿Qué sadhana y vajan puede hacer? Many lives you also did same thing also. That is called, English word that is called chewing the chud. Hey. Chewing the chud. Todos vosotros habéis hecho lo mismo durante muchas vidas. Esto se llama masticar lo masticado. Which life you did not eat, sleep, and also quarreling, and also meeting. ¿En qué vida no habéis comido, dormido, reproduciros o os habéis defendido? ¿En cuál vida? Just you forget that life. Simplemente lo habéis olvidado. No es que no lo hayáis hecho. And now we are doing same thing also. Y ahora estamos haciendo Eating, sleeping, defending, and meeting. Just different ways. Comer, dormir, reproducirnos, defendernos de distintas maneras. Cats, dogs, animals, cows. They are also eating, sleeping, defending, and mating. We are human beings also doing the same thing. Gatos, perros, animales, vacas, ellos también están haciendo estas cuatro cosas. Y nosotros que somos seres humanos también And estamos suffering the three folds of Maya. Y estamos sufriendo las triples miserias de Maya. Again and again we are wondering the same repeated birth and death. So doing same thing, not new thing. Una y otra vez estamos vagando en el mismo círculo de nacimiento y muerte. No es nada nuevo. This is too wrong. Try to understand. This is simple. The simple philosophy. Tratad de entender esto. Esto es una filosofía muy simple. But the human body only for bhajan sadhana to Krishna. Este cuerpo humano, esta forma humana de vida es solo para realizar sadhana y vayan a Krishna. Natam Dastagun saying this a Bengali word. Naratanu bhajaner mool. The root and cause of the human body that will perform bhajan sadhana to Krishna. Narottam Das Thakur cantó en su canción bengalí que la raíz, como la raíz de la adoración a Krishna es este cuerpo humano. If you not perform bhajan sadhana to Krishna, then the useless life, human life. Si no haces sadhana y vayan hacia Krishna, entonces tu vida humana es inútil. This is true or wrong. Try to understand this philosophy. Trata de entender esta filosofía. Because the human body is very, very rare. If you not bhajan sadhana, then again you will get back the human body or not. There are no any guarantee. Este cuerpo humano de vida es muy, muy raramente obtenida. Si no haces sadhana y vayan ahora, quién sabe cuándo podrás volver a obtener un cuerpo humano. So for this regard, the princess, what is his name? Sachi Devi, she told, in this life I completely surrender to the spirit of Krishna. Por esta razón, esta princesa Sachi Devi dijo, no, yo ya estoy rendida completamente a los pies del loto de Krishna. So I will not marry. Así que no me voy a casar. So for this regard, 2 times she also left her house. Por esta razón, 2 veces ella abandonó su hogar and came in Vrindavan. y fue hacia Vrindavan. But her parents tried to know, you have to come back. Pero sus padres trataron de detenerla diciendo, But finally she told, no, I will not go back to house. Pero ella dijo, no voy a regresar a mi hogar. Then she was staying in Vrindavan on the bank of Radha Kunda, and she also took Diksha from one great devotee that is called Haridas. Y ahí entonces ella empezó a residir en la orilla del Radha Kunda y a hacer sadhana y vayan, y tomó Diksha de un gran devoto llamado Haridas. And she was very intelligent. He learned all Shastra very quick. Y ella era muy inteligente, aprendió todo el Shastra muy rápidamente.
And every day she also did Govardhan Giriraj Parikramas. Y cada día hacía Govardhan Parikrama. And every day she chanted and 1 lakh holy names. Y cada día cantaba un lakh de los santos Eh? nombres. And she was staying with one old lady, her name is Lakshmi Priya. Y permanecía con una señora mayor que se llamaba Lakshmi Priya. And performed bhajan and sadhan in there also. Y realizaba sadhan y bhajan allí. Eh? Then her Gurudev told, and you have to fulfill my desires. Y ahí su Guru le dijo, tienes que cumplir mis deseos. Well, what is your desires? ¿Cuál es tu deseo? Le preguntó. Gurudev told, you should go to Jagannath Puri. El Guru le dijo, tienes que ir a Jagannath Puri. And especially, and Sarvam Bhattacharya's that place destroyed. So you had to renovate it, that place. Y tienes que renovar el lugar de Sarvabhauma Bhattacharya que estaba ahora destrozado. Our Lord Chaitanya Mahaprabhu delivered to Sarvam Bhattacharya and cut the Mayavad philosophy. Ese es el lugar donde el señor Chaitanya Mahaprabhu liberó a Sarvabhauma Bhattacharya y terminó por completo, como cortó por completo la filosofía mayavadi. And she left Vrindavan. Así que ella dejó Vrindavan. Then she came in Jagannath Puri. Y llegó a Jagannath Puri. And she was staying in Sarvam Bhattacharya place. Y allí ella vivía en el lugar de Sarvabhauma Bhattacharya. And she learned, she also chanted holy names. Y cantaba los santos nombres. And every day you take darshan to Lord Jagannath. Y cada día iba a tomar darshan del señor And do Jagannath. bhajan and sadhan in this. Y hacía su bhajan y sadhan de esta manera. Because young girl alone staying, then stupid nonsense people also attack to her. Y como era una muchacha joven, la gente estúpida y sin sentido le atacaba. For this regard, she was staying with Lakshmi Priya. Por esta razón ella permanecía con Lakshmi Priya. And do bhajan and sadhan. Y hacía bhajan y sadhan. Understand? In this material world, people, what they are looking? How to kidnap the young girl. En este mundo material, todo el mundo está tratando This is de their nature, secuestrar. stupid nonsense. Todo el mundo quiere secuestrar a las mujeres jóvenes. Esto I es tell you a very nice, estupidez. beautiful story, they may understand this philosophy. Os voy a contar una hermosa historia para que podáis entender esta filosofía. One young girl, she came in Vrindavan to bhajan and sadhan. Una chica joven fue a Brindavan a hacer bhajan y sadhan. She was very beautiful, attractive. Era muy hermosa, muy atractiva. Some stupid guy attached to her, Y with ya- her, attached. attached. Y un Accepted. hombre estúpido estaba muy apegado a ella. And that the stupid guy also disturbed to her. Y la molestaba constantemente. Then she told her guru, Y ella se lo dijo a su guru. oh, this guy disturbed to my bhajan and sadhan. Oh, este hombre perturba mi bhajan y mi sadhan. So what to do now? Así que, ¿qué puedo hacer? Then Gurudev told, listen very carefully. Así que Gurudev le dijo, escucha muy cuidadosamente. You take this medicine. Toma esta medicina. You take this medicine, then whole night will be passing and slowly. Y entonces toda la noche estarás defecando. And all the stool you put one plastic bag. Y todos tus excrementos los pones en una bolsa de plástico. Understand? And keep just in front of your door. Y manténlos en la puerta enfrente de tu puerta. Then next early in the morning, that stupid guy, Y al día siguiente, temprano en la mañana, ese hombre estúpido he knocked the door. llamó a la puerta. Then she came out from the room. Y ella salió de la habitación. The stupid guy asked, where is that the young girl who's staying here? Y ese hombre preguntó, ¿dónde está la joven que está aquí? That time she told, yes, she's here. Sí, ella está aquí. Well, where is she? ¿Dónde se esconde? Well, here in this dustbin, this bag, plastic bag. Está en esta bolsa de plástico. She's hiding here. Se está escondiendo aquí. That time, that guy so much intoxicated with lust here. Y en ese momento ese hombre estaba muy intoxicado por la lujuria. And he was thinking, maybe this is true, he is
hiding. Y estaba pensando, tal vez sea verdad, tal vez se esté escondiendo allí. So he also, with his hands, Con sus manos empezó a Searching. remover los excrementos, buscando a la chica. then his hands, everything. Yeah, my God, what is this? Así que ahora sus manos estaban completamente sucias y él estaba pensando, Dios mío, ¿qué es esto? And when I will check, yeah, she's here inside. Y ella le decía, sí, sí, busca, busca, está allí dentro. That time, he said, no, he's here. But where is he? Where is he? Pero dijo, no, ¿dónde? Aquí no está, ¿dónde está? That time she told, you attach with my this beauty, that is this thing. Y ella le dijo, tú estás apegado a mi belleza, la cual es igual que esto. Then the plastic guy, he realized what is the meaning of this. Y ahí este hombre lo curioso se dio cuenta de cuál es el significado de esto. So in this way, Shastra saying this. De esta manera el Shastra lo explica. How the stupid people, they also attach with the young girl or young boy. Como la gente estúpida está pegada a las mujeres jóvenes o a los hombres jóvenes. Because the young guy is thinking, very beautiful. But where is her beauty? What is in this plastic bag? Everything is there. Porque él está pensando sobre su belleza, pero ¿dónde está la belleza dentro de esa bolsa de plástico? You understand this thing? ¿Entienden? So I am saying, first this regard, now coming in this is, Sachi Devi, she left Vrindavan and she came in Jagannath Puri and staying in the place of Sarvabhauma Bhattacharya's place. Así que continuando, ahora Sachi Devi había llegado a Jagannath Puri y estaba permaneciendo en el lugar de Sarvabhauma Bhattacharya. And she was very expert to give Harikatha. Y era muy experta dando And Harikatha. especially she was expert to Srimad Bhagavad Kathamritam. Especialmente era muy experta en el Srimad Bhagavad. When she spoke Harikatha, Bhagavad Katha, Cuando hablaba Bhagavad Katha, then everybody charmed her Harikatha. todo el mundo estaba muy sorprendido con su Harikatha. Even the king of Jagannath Puri, so much intoxicated with her Harikatha. Incluso el rey mismo de Jagannath Puri estaba muy intoxicado con su Harikatha. That what is his name, King? Mukunda, something this. ¿Cómo se llamaba el rey? Mukunda. So, king of Jagannath Puri also received Diksha from her. Y el rey mismo de Jagannath Puri recibió mantras de Diksha de ella. And she was very completely renounced person. Y ella estaba completamente renunciada. And doing part from bhajan and sadhan, chanting holy names and speaking Harikatha. Y hacía su sadhan bhajan, cantaba los santos nombres, hablaba Harikatha. Very nice. And in, what is called Rasik Rai, and Thakurji, who was worshipped by one Brahmana. Y un Thakurji que se llamaba Rasik Rai, que era adorado por un brahmana. So the Thakurji had come in the dream of the Brahmana. Este Thakurji se apareció en los sueños del brahmana. Thakurji es una deidad. So many years I took your service. Y le dijo, por muchos años he aceptado tu servicio. But now I am to take service from Sachi Devi. Pero ahora quiero aceptar el servicio de Sachi Devi. So that Brahman, he brought his Thakurji and told to Sachi Devi. Así que ahora este brahmana agarró su deidad y se la trajo a Sachi Devi y le dijo, this Thakurji, what is your name, Thakurji? Rasik Rai. Rasik Rai told, I want to take service from Sachi Devi. Así que ahora le dijo, esta deidad, Rasik Rai, quiere aceptar tu servicio, quiere aceptar el servicio de he Sachi offered Devi. to her my deities. Así que se la ofreció, le ofreció la deidad. So the Brahman he brought, that's the deities offered to Sachi Devi. Y el brahmana le ofreció la deidad a Sachi Devi. Sachi Devi, she told, I have no time to worship Thakurji. Sachi Devi dijo, no tengo tiempo para adorar a la deidad. Understand? I have no time. No tengo tiempo. I will not worship Thakurji. No voy a adorar a Thakurji. Chanting holy names and giving Harikatha, especially Bhagavad Katha, and preaching. Cantando los santos nombres, hablando Harikatha, predicando, dando Bhagavad Katha. So I have no time to worship Thakurji. Así que no tengo tiempo para adorar a Thakurji. The Brahman told, no, Thakurji had come in my dream. Thakurji ordered me. So you offer this Vigraha to you. El brahmana dijo, no.
Thakurji, la deidad, ha aparecido en mis sueños y me ha dicho que te entregue, que te lo entregue. But Sachi Devi said, I have no time, I have not worshipped Thakurji. Pero Sachi Devi dijo, no, no tengo tiempo para adorar. Because those Uttam Mahabhaga, they have no time to worship Thakurji. Porque aquellos que son Uttam Mahabhagat no tienen tiempo para adorar a la deidad. So don't you become now Uttam. Pero vosotros You are no os thinking, volváis Uttam. oh, Sachi Devi said did not worship Thakurji, so why will you worship deity? No penséis, Sachi Devi no adoraba a la deidad, así que yo tampoco lo voy a adorar. Many people think in this way. Mucha gente piensa así. No, Shastra is saying if you do perform bhajan and sadhan, El Shastra dice, no, si tú realizas Bhajan y Sadhan, you have to follow the 5 things. tienes que seguir 5 cosas. Sadhu Sangha, Sadhu Sangha, Nam Sankirtan, Bhagavad Shravan, Mathura Bhaat or Srimurti Sadhya Seva. And always associate with Sadhu Sangha. Uno tiene que asociarse siempre con sadhus, Sadhu Sangha, Or Nam Sankirtan. y hacer Nam And Sankirtan, chant holy names, cantar los santos nombres, read Bhagavad Gita, leer el Bhagavad Srimad Gita, Bhagavatam. Srimad That is Bhagavatam. called all included in Sadhu Sangha, Nam Sankirtan. Todo eso está incluido en la categoría de Sadhu Sangha y Nam Sankirtan. Sadhu Sangha, Nam Sankirtan, Bhagavad Shravan and listen Srimad Bhagavatam. Y Bhagavad Shravan, escuchar el Srimad Bhagavatam. Or Mathura Bas. Mathura Bas means you have to stay in Mathur Mandal, not Mathura particular place. How do you stay? Mathur Mandal in Braja Mandal. Y Mathura Vas. Mathura Vas significa tienes que residir en Mathura Mandal, en Braja Mandal. And especially you stay in Vrindavan, which place? Radha Kunda, topmost place. Y especialmente tienes que residir en Radha Kunda, que es el lugar más elevado. If physically you cannot stay in Vrindavan or Radha Kunda, but in your mind always stay in Vrindavan. Si no puedes estar físicamente en Radha Kunda o en Brindavan, permanece allí mentalmente. Seva sadhaka rupena, siddha rupena chatrahi. Tadbhava lipsuna braja loka anusarata. This is the process. How to stay in Vrindavan. Este es el proceso para permanecer en Brindavan. And you can stay any place, France, German, or Spain, no problem. Puedes vivir en cualquier lugar, en Francia, But España, always absorb your mind, stay in Vrindavan. pero tu mente tiene que estar siempre en Brindavan. This is very important. And so now coming in this way, she told, no, I have no time to worship Thakurji. Esto es muy importante. Así que ahora continuando, ella I dijo, forget. So some the 5 types, Sadhu Sangha, Nam Sankirtan, Mathura Bas, Srimurti Sadhya Sevan. Srimurti is when you worship Thakurji with firm faith. y la quinta es que tienes que adorar a la deidad con fe firme. সকল সাধন শ্রেষ্ঠ এই 5 মুখ্য অঙ্গ কৃষ্ণ প্রেম জন্মা এই 5 অল্প সঙ্গ little bit you touch among of these 5 limbs of bhakti then you attain highest mode, that is called bhava janma ke you attain to bhava also. Si entras en contacto con, aunque sea ligeramente, con cualquiera de estas 5 ramas del bhakti, entonces alcanzarás el humor, el sentimiento más elevado. But you one pointed you always give always sadhu sangha. Without sadhu bhakti they will not manifest in your heart. Pero tienes que estar dedicado exclusivamente. Sin sadhu sangha, Bhakti Devi no se manifestará en tu corazón. 2 kinds of sadhu. One is called bhakta sadhu, or another is called grantha sadhu. Hay 2 tipos de Bhagavad, sadhu. Grantha Bhagavat and Bhakta Bhagavat. Bhakta Bhagavat y Grantha Bhagavat. If the Bhakta Bhagavat is possible, you associate with listen Hari Katha. Otherwise, you have not possible, you have to read Srimad Bhagavatam. Si el Bhakta Bhagavat está disponible para escuchar Harikatas, es bueno. Si no está disponible, está el Grantha Bhagavat. Understand or not? ¿Entienden o no? Not always physically associate with Bhakta Bhagavat. No es siempre posible asociarse físicamente con el Bhakta Bhagavat, con el devoto. If possible, available, you can associate with sadhu and listen Hari Katha. Si está disponible, podéis asociaros con el sadhu y escuchar Harikatha. Sadhu Sangha is important. Sadhu Sangha es muy importante. But what is the meaning of Sadhu Sangha? Listen Hari Katha. Pero ¿cuál es el significado de Sadhu Sangha? Escuchar Harikatha. Understand? Mosquitoes, they also associate with sadhu. Los mosquitos también se asocian con el sadhu. But they are not properly associated. They are sucking the
blood. Pero eso no es una asociación correcta. Simplemente le están chupando la sangre. So mosquito sadhusanga is not for past sadhusanga. Así que la sadhusanga de los mosquitos no es apropiada. Sadhusanga means listen Hari Katha. Sadhusanga significa escuchar. So now coming in this way to explain two kinds of Bhagavat. Grantha Bhagavat and Bhakta Bhagavat. Así que ahora continuando estoy explicando que hay dos tipos de Bhagavat. Bhakta Bhagavat y Grantha Bhagavat. Always follow the instruction of Guru and do bhajan and sadhan. Sigue siempre la instrucción del Guru y haz bhajan y sadhan. Read some slokas. First, unified devotee, learn some slokas. Upadesamrita, then Manasiksha, Sikshastak. Primero los devotos neófitos, los devotos nuevos, tienen que aprender algunos versos del Upadesamrita, Manasiksha, Sikshastakam. This is very important. Esto es muy importante. And first learn all the verses of Upadesamrita. Primero aprende todos los versos del Upadesamrita. Then Sikshastakam. Después Sikshastakam. And 8 verses and recited by Lord Chaitanya Mahaprabhu. El Sikshastakam son 8 versos recitados por Mahaprabhu mismo. Everybody have to learn. Todo el mundo tiene que aprenderlo. Or then Manasiksha. Y después Manasiksha. Understand? Composed by Raghunath Das Goswami. Compuesto por Raghunath Das Goswami. Perfect. That is called Braj Raganuga Bhakti is there. Ese es el Braj Raganuga Bhakti. And how to point it with the lotus feet of Srimati Radhika. Y allí se explica cómo ser exclusivamente dedicado a los pies del loto de Srimati Radhika. So now coming in this way. Yasachi Devi she told, I have no time to worship Thakurji. Así que continuando, Sachi Devi dijo, no, yo no tengo tiempo para adorar. But the Brahman told, no, Thakurji had come in my dream and ordered me to offer to you. Pero el Brahmana dijo, no, la deidad Thakurji ha venido a mis sueños y me ha dicho que te lo entregues. So that Brahman, he also left the Thakurji and in the courtyards of Sachi Devi then, one with Tulasi, what is it called? Tulasi garden, and he left. Así que ese Brahmana dejó la deidad en el jardín, un jardín que tenía de plantas de tulsi. Then midnight Thakurji Rasikrai again had come in the dream of Sachi Devi. Y entonces la dejó allí y se fue. Y entonces esa misma noche, de nuevo el Thakurji, la deidad, fue a los sueños de Hey Sachi Devi, now I am here in front of your door. Y le dijo, Sachi Devi, estoy aquí delante de tu I puerta. want to receive your service. Quiero recibir tu servicio. Then Sachi Devi she took that the Thakurji and worship Vigraha. Y ahí Sachi Devi agarró esa deidad y empezó a servirla, a adorarla. In this way she performed bhajan and sadhan in Jagannath Puri. Y de esta manera realizaba su sadhan y bhajan en Jagannath Puri. And Jagannath Puri she came and she took Kshetra Sannyas. Y en Jagannath Puri ella tomó Kshetra Sannyas. Kshetra Sannyas means ki one who is thinking I will stay only this pilgrimage place, not go anywhere. Kshetra Sannyas significa que solo permanece en un lugar, no va a ningún lugar más. So for this regard, she was staying in Jagannath Puri and do bhajan and sadhan. Por esta razón ella residía en Jagannath Puri haciendo bhajan y sadhan. As like Gadadhar Pandit, Al igual que Gadadhar Pandit. he took vow, Kshetra Sannyas, I will stay only Jagannath Puri. Él tomó un voto, él tomó Kshetra Sannyas de permanecer solo en Jagannath Puri. So in this way, Sachi Devi she took vow, I will not go in other place. Y de esta manera Sachi Devi, de la misma manera Sachi Devi tomó un voto de que no iba a ir a ningún otro lugar. So now today is very excellent, auspicious day. Así que hoy es un día súper excelente y auspicioso. Many people they are used to go to Ganga Sagar Mucha gente va al to take Ganges bath in the Ganges. a bañarse en el Ganges. And morning I told. And Sabtirtha Barbar, Ganga Sagar, Ekbar. Once your life, you have to take bath in the Ganges. Esta mañana he explicado que por lo menos una vez en tu vida tienes que bañarte en el Ganges. So her many also girlfriends, Sakhis, they told, so we are going to take bath in the Ganges. Sachi Devi. Friends. Así que ahora muchas amigas de Sachi Devi le dijeron, vamos a tomar un baño al Ganges. And she told, no, I only took vow in Kshetra Sannyas.
Y ella dijo, no, yo ya he tomado un voto de ser trasanyada, So I cannot go to Ganga Sagar, take bath in the Ganges. así que no puedo ir a la Ganga Sagar para bañarme en el Ganges. But she's very eager to take bath in the Ganges. Pero See, Shachi Devi. pero ella tenía muchas ganas de bañarse en el Ganges. Understand? Ganga Snan is very important in our human life. El Ganga Snan, bañarse en el Ganges, es muy importante en nuestra Understand? vida. Today you have to take bath in the Ganges. Hoy tenéis que bañaros en el Ganges. How to take bath in the Ganges? ¿Cómo bañaros en el Ganges? Morning I told. How? I take the water, Ganga water, and sprinkle it well. Okay, Ganga Snan. Esta mañana lo he explicado. Simplemente agarrad un poco de agua del Ganges y echadla en vuestra cabeza. Understand? They are very important. Esto es muy importante. Even not your Ganga Jal, if you think, oh, in my house no Ganga Jal. So just the ordinary water, put on your palm and chant this mantra. Gange cha Jamune chaiva Godavari Saraswati Narmade Sindhu Asmin. Then you sprinkle. Om Sri Vishnu, Sri Vishnu. Incluso si And even you also need no water, what to do? If you are flying, no water. But you just chant Gange, 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 Hey Ganga Devi, Ganga Devi. Chanting Ganga. Incluso si no tienes agua en tu casa del Ganges, simplemente pon un poco de agua en la palma de tu mano y canta este mantra Gange Chayamune Chay Bhagavati Saraswati. Incluso si estás, por ejemplo, en un vuelo y no tienes agua, simplemente canta Ganga, Ganga, Ganga. Who has now Ganga Jal? ¿Quién tiene Ganga Jal? Yeah. Okay, give to everybody. Ganga, Ganga. In morning I was told Bhagavad Gita 18th names. There are 18th names of Gita. En la mañana expliqué, hay 18 nombres del Gita. First name that is called Ganga. El primer nombre es Ganga. Ganga is very powerful. Ganga es muy poderosa. Morning I told there are many stories of Ganga Devi. En la mañana he explicado que hay muchas historias de Ganga Devi. Ganga, not only the liquid water. Ganga no es simple agua. Ganga also one Sakhis of Srimati Radhika also. Ganga es una de las sakis de Srimati Radhika. Or we also call Viraja. Y también es llamada Viraja. And another, the food bathing water of Lord Vamandev. Y otra faceta suya es que es el agua que ha lavado los pies de Vamandev. Another, I told this story in midday class. That is called origin Ganga. That is called Manasi Ganga. Who manifested from the mind of Krishna. That is called Manasi Ganga. Otra faceta suya que he explicado este mediodía es que ella también es Manasi Ganga. El Ganges que se ha manifestado de la mente de Krishna. Very powerful also. Es muy poderoso. But where to take bath in the Ganges? Which place is best? Pero, ¿qué lugar es superior para tomar el baño del Ganges? Where? Who is higher? Ganga general, everybody knows that. Ganga Devi manifested from on the top of the Himalayas. That place is called Gangotri. Generalmente la gente dice que el Ganges se ha manifestado del Gangotri, de la cima de los Himalayas. Understand? That Ganga also coming the many, what is called Dhara, many? Stream, many streams are coming. Y de ahí surgen varias como ramificaciones del río. And coming Haridwar. Y de ahí pasa a Haridwar. And then coming to Navadvip Dham. Y a Navadvip Dham. Prayag, then coming to Navadvip Dham. De Prayag a Navadvip Dham. So which place is good? Así que ¿cuál es el lugar más superior? Those who are not understand the glories of Chaitanya Mahaprabhu and Navadvip Dham. They are going to take bath in other place. Aquellos que no entienden las glorias del Señor Chaitanya Mahaprabhu y de Navadvip Dham van a tomar baño en otro lugar. So Bhaktivinoda Thakur, 7th Goswami Bhaktivinoda Thakur glorified about Navadvip Dham Mahatma and also Ganges. Pero Srila Bhaktivinoda Thakur, que es el 7º Goswami, ha glorificado acerca de Navadvip Dham Mahatmya y del Ganga. Understand?
Very powerful thing. Which place is best? Navadvip Dham. ¿Cuál es el ¿Eh? lugar más superior? If you Navadvip. go, the place in Nidiyar Ghat, where Lord Chaitanya Mahaprabhu took bath and went to take sannyas. Si tú vas a Nadigar Ghat, el lugar donde Mahaprabhu saltó al río y lo cruzó para tomar sannyas. Because Lord Chaitanya, who is Lord Chaitanya Mahaprabhu? He is the divine couple of Radha and Krishna. And perform sweet Leela on the river of the Ganges. Porque ¿quién es Chaitanya Mahaprabhu? Es la divina forma combinada de Radha y Krishna, que ahora están realizando pasatiempos dulces en el Ganges. Understand? Once, some Panditas, they debate about Ganga and Jamuna. Una vez, unos panditas, unos eruditos, estaban discutiendo acerca del Ganga y el Yamuna. Understand? Very nice, beautiful this katha, just I tell to you. Este kata es muy hermoso y muy bonito. At the time the Muslim king, Akbar Badshah, Una vez el rey musulmán Akbar Badshah, in his courtiers, en su... como en su Raj asamblea, Darbar, many also and Panditas they assembled. muchos eruditos estaban ahí reunidos. And they discussed about the glories of Ganga and Jamuna. Y estaban discutiendo sobre las glorias del Ganga y el Yamuna. Those who are living on the bank of Jamuna, they glorified about Jamuna. Aquellos que viven en la orilla del Yamuna glorificaban sobre el Yamuna. Those who are living on the bank of the Ganges, they glorified of the Ganges. Aquellos que vivían en la orilla del Ganges glorificaban el Ganges. So today morning we also recited Ganga Stotra and Jamuna Stotra. Así que nosotros esta mañana hemos recitado Ganga Stotra y Yamuna Stotra. Devi Sureshwari Bhagavati Gange Tribhuvana Tarinim Tarla Tarange Shankara Mauli Nivasini Pimale Mamavati Rastang Tavoda Kamale. Very nice. Shankaracharya. He glorified about Ganga Stuti. De manera muy hermosa, Shankaracharya ha glorificado Ganga Stuti, ha hecho oraciones al Ganga. And then Rupa Goswami Pad, he glorified over the Jamuna Stuti. Y Rupa Goswami Pad hizo glorificaciones al Yamuna. Bhaturanta Kashyapatane Avipatti Harini Prekshayati Papina Opi Papa Sindhu Tarini Nira Madhuri Opi Asasichitta Bandini Mangpunatu Sarvadara Vindabandhu Nandini Hari Bari Dhara Yopi Manditaru Kandava Pundarika Dandatavi Kand. काम पाप कर्म धापि मंग पुनातु सर्वधार बिंद बंधु नंद. Very nice, beautiful glorification of Jamuna Stotra. And Jamuna Devi, she is called the Visakha Sukhi also. Esta es una glorificación muy hermosa del Yamuna y además Yamuna es Visakha Sakhi. If you glorify of Jamuna Stotra, that means you glorify to Visakha Devi. Si tú glorificas el río Yamuna, también eso es sinónimo de glorificar a Visakha Sakhi. So Pandita, they debate who is higher, Jamuna or Ganga. Así que los pandit estaban discutiendo quién es superior, el Ganga o el Yamuna. Our Shastra also they explain this. Nuestro Shastra lo explica. Both Panditas very powerful. Ambos panditas eran muy poderosos. Those who are take side to Jamuna, they glorify Jamuna Devi. Aquellos que habían tomado la parte del Yamuna estaban glorificando a Yamuna Devi. Those who are staying on the bank of the Ganges, they glorify our Ganga. Y los que residen en la orilla del Ganges estaban glorificando el Ganges. Panditas, they also, in this way, they debate. Y de esta manera los pandit, los eruditos, they cannot come in conclusion. Pero no llegaban a ninguna conclusión. That time Akbar Badshah, he requested Jiva Goswami Pad. Y en ese momento el rey Akbar Badshah le pidió a Rupa Goswami Pad. Jiva Goswami. Jiva Goswami. Jiva Goswami Pad, that time he was staying in Vrindavan. Y Jiva Goswami Pad en ese momento estaba residiendo en Vrindavan. But that time Jiva Goswami Pad told, I am very sick, so I cannot go. Pero Jiva Goswami Pad dijo, estoy muy enfermo. But King Lord, not just come only few minutes. And you have to decide.
Pero le dijo, no, ven solo unos minutos, tienes que decidir. Then you return back to Vrindavan. Y después de eso puedes regresar a So Vrindavan. in this way, king arranged for him to go to the place of that time is going on. This debate was going on in the place of Agra. No? Así que el rey hizo los arreglos para que fuera a Agra. Many people they are going to darshan Agra Taj Mahal. Very famous, world famous. People are going. Mucha gente va a tomar darshan, va a ver el Taj Mahal, es muy famoso mundialmente. But they know where is that. Pero ¿y eso That is qué? the place for cemetery place. No saben कब्र खाना qué es. देखने के लोग जाते Eso es un cementerio en realidad. हैं. Understand? And what is it called? Great place. Eso es un sitio lleno de tumbas. They say highest expression of love. Highest expression of love is there. And highest expression of love in Golok Vrindavan. Number 10, Dham is there. That place I don't want to go. Radha Kunda, topmost place. Highest Expression of love. expression of love is there. Ya. La gente dice que el Taj Mahal es la máxima expresión de amor, pero esto no You es will not cierto. understand. But mundane people, they are going. Because they have no about the meaning of love. La máxima So far they are expresión, thinking this. Okay, they are going. Anyhow, they are going. la expresión máxima de amor está en el Radha Kunda, en Vrindavan. Pero la gente materialista no entiende esto, así que dicen, bueno, vamos al Taj Mahal. So now coming in this way, so Jiva Goswami Pad, he came in that place. Así que continuando ahora, Jiva Goswami Pad acudió a este lugar. Then all the Pandit, they also told their arguments. Y ahí todos los pandits le dieron sus argumentos. Then Jiva Goswami Pad very simple asks, who is Ganga Devi? Y ahí Jiva Goswami Tell Pad to me. muy simplemente les Then dijo, Pandita told, Ganga Devi, see the food bathing water of Lord Vaman Dev. les preguntó, ¿quién es el Ganga? Y los pandits le dijeron, el Ganga es el agua que ha lavado los pies de loto de Vaman. In morning I told her no. ¿En la mañana he explicado esto o no? Or who is Jamuna Devi? ¿Y quién es Yamuna Devi? That was Jamuna Devi, say Visakha Devi. Yamuna Devi es Visakha Devi. But who is Visakha Devi? Patrani. Very near dear Sakhi of Srimati Radhika. Y Visakha Devi es muy querida y muy cercana por Srimati Radhika. Understand this? Visakha's birthday and Srimati Radhika's birthday same. For their Visakha Devi, one name is called also Anuradha. El cumpleaños de Visakha Devi y de Srimati Radhika es el mismo día. Por esa razón, otro de los nombres de Visakha es Anuradha. So who is her? One is Patrani. Patrani, understand? Very, that is called. Very near this of Queen of King. Por esta razón, Patarani, que es muy querida por el rey, The Brajavasi there. Vrindavan ko baas bhalo. Jaha bohe Jabuna Patrani. Well, why will I stay in Vrindavan? Well, where Jabuna Devi? She is flowing. And she is called Patrani. And Patrani means famous and nearest and of Krishna. Así que los Brajavasis cantan esto. ¿Por qué voy a residir en Vrindavan? Porque el Yamuna está fluyendo allí, el cual es muy querido y cercano por Krishna. Or who is Ganga? The food bathing water of Lord Vamandev. ¿Quién es el Ganga? El agua que ha lavado los pies del loto del señor Vamandev. So Jiva Goswami was simple he told. Tell to me. Jiva Goswami Pad muy simplemente dijo, dime, Queen is higher or servant is higher? Maid servant is higher. Lord Israel. Queen. Queen. ¿Quién es superior, la reina o la sirvienta? Everybody told Queen she is higher. Why not? Todo el mundo dijo, la reina es superior. So in Porque the same way, Jamuna Devi, she is higher than Ganga. por esta razón estableció que Yamuna Devi es superior al Ganga. Then those Pandits are aside to what is it called? On the side of Jamuna, they are very happy. Y ahí en ese momento los pandits que estaban, que estaban del lado de Yamuna estaban muy contentos y empezaron a aplaudir. Then Jiva said, okay, wait. Jiva Goswami dijo, ok, esperad. And Krishna performed sweet pastimes in Jamuna. This is true.
Es cierto, Krishna realiza pasatiempos dulces en Radha la Krishna orilla very del Yamuna. nice lila in morning, midday I told. There is Nauka Vilas Katha also there. Al mediodía he explicado un pasatiempo muy hermoso, Nauka Vilas. Krishna performed many sweet lila in Vrindavan on the in the water of the Yamuna. Krishna realiza muchos dulces pasatiempos en Vrindavan, en la orilla del Yamuna. This is true. Esto es cierto. But you saying same Krishna appeared in this Kali Yuga in the form of divine couple of Radha and Krishna. Pero esta forma combinada de Radha y Krishna apareció en Navadip Dham. That is called Sachinandan Gaur Hari. Y eso se llaman Sachinanda Gaura Hari. And he performed sweet lila where? Ganges. Y realiza dulces pasatiempos en el Ganges. And Lord Chaitanya Mahaprabhu, he is called the embodiment of magnificent and magnanimity. Y el Señor Chaitanya Mahaprabhu es llamado la personificación de la munificencia y So- la magnanimidad. So Rupa Goswami, Srila Jiva Goswami Pad explained Así que Jiva Goswami Pad explicó and glorified about Lord Chaitanya Mahaprabhu. y glorificó sobre el Señor Chaitanya Mahaprabhu. Sachinandan Gaur Hari, who is the combined form of divine couple Radha and Krishna. Sachinandan Gaura Hari es la forma combinada de la pareja divina Radha y And Krishna. performed sweet lila in the water of Ganges. Y realiza dulces pasatiempos en la orilla del Ganges. So in this way, Jiva Goswami Pad established Ganga is higher than Yamuna. Así que de esta manera Jiva Goswami Pad estableció que el Ganges es superior al Yamuna. Balo Ganga Devi ki jai. Jai Jai Shri Ram. Understand it? So now coming in this way, why I'm saying this katha. So Ganga Mata Goswamini, that time is Sachi Devi, now Sachi Devi. Sachi Devi, she is thinking, oh, today is very super excellent, auspicious day. Because all her Sakhi, they are going to take bath in Ganges. Así que Sachi Devi estaba pensando ahora, hoy es un día muy auspicioso y todas mis amigas van a tomar baño en el Ganges. But she cannot go. Pero ella Because no she podía, already took vow, Kshetrasan, only stay in Jagannath Puri. porque ella ya había tomado el voto de Kshetra Sanyas de permanecer solo en Jagannath Puri. But her mind only thinking, how will go Navadip Dham and take bath in the Ganges. Pero su mente siempre estaba pensando cómo poder ir a Navadip Dham y tomar baño en el Ganges. And so today, all her Sakhi, they left to her and going to take bath in the Ganges. Así que todas sus sakis la dejaron y se fueron a bañar en el So Ganges. midnight, she also thinking, how will take bath in the Ganges. Y a medianoche estaba pensando cómo podría ir a tomar baño en el Ganges. Then she came in there, the place, we are going to where this Sarma Bhattacharya's place, under this the one pond, what is it called? What is the name of the pond? Setu Ganga. Setu Ganga. You understand? Very nice katha is there. Because King said he also manifested that pond for this regard. That pond is called also Setu Ganga. Así que fue al Kshetra Ganga. And she thinking, I will take bath in here. Y empezó a pensar, voy a tomar un baño aquí. So just in her mind, and she's thinking this way. Because this is also not different from Ganga. Name is called Setu Ganga. Y empezó a meditar de esa manera, a pensar en su mente que iba a tomar baño ahí, porque eso no es diferente de Ganga. Se llama Kshetra Shveta Ganga. Then just thinking. Then she also in her dream, she coming in the strong current of the Ganges. Y en su sueño vio la fuerte corriente del Ganges. And one big storm came. A storm, a big current came. And she also coming and and this way. Así que en su sueño ella vio una gran corriente de agua y vio que ella fue también arrastrada por esa And she corriente. coming where? In the lotus feet of Lord Jagannath. ¿Y dónde la llevó? A los pies del loto del Señor Jagannath. And she saw thousand people taking baths in that the Ganges. Y vio a miles, millones de personas tomando baño en el Ganges.
Midnight, she was taking bath also in there. Y a medianoche estaba tomando ¿Eh? baño en el Ganges, ahí con ellos. Look at the transcendental vision coming, everything. Esto fue una visión And trascendental. she also taking bath in that. Estaba tomando baño en ese lugar. And thousand people, they're taking bath in the Ganges. Miles de She personas also taking estaban bath in there. bañándose en el ¿Eh? Ganges, todos juntos. Then, about the morning, Y por la mañana, and that time, Pujari, and a Pujari came, the Pujari of Jagannath. el Pujari de Jagannath ¿Eh? acudió a verla. Then Pujari of Jagannath opened the door of Jagannath. Oh, fue al templo y abrió la puerta de Jagannath. Then Pujari saw Sachi Devi, she's the lotus feet of Lord Y Jagannath. vio que Sachi Devi estaba a los pies del loto de Jagannath. And then Pujari informed to king. Y el Pujari informó al rey. And security guard caught her. Y ahí el guardia de seguridad la arrestó. And then everybody surprised. Oh, maybe daytime she is speaking Harikatha, and night time she is stealing money. Y todo el mundo se preocupó mucho. Dijeron, oh, tal vez de día habla Harikatha y por la noche roba. Understand? So everybody is suspect to her. Así que todo el mundo sospechaba de ella. And so I asked her, how will come here? She told, I don't know. I was taking bath and coming here. Así que le preguntaron, pero ella dijo, no, yo no sé, yo estaba tomando un baño y aparecí aquí. Then everybody's mind very disturbed. Y la mente de ¿Eh? todos quedó muy perturbada por eso. Understand? Even king mind also disturbed. Incluso la mente del rey estaba ¿Eh? perturbada. King is thinking, why I'm thinking she is pure devotee. El rey estaba pensando, oh, yo pensaba que era una devota pura. But she entered in the temple of Jagannath to steal some money. Pero ha entrado en el templo de ¿Eh? Jagannath a robar algo de You know, dinero. in Jagannath temple, lots of his jewels, you cannot imagine how much. En el templo de Jagannath, no podéis imaginar cuántas joyas hay ahí. Anyhow, she entered in the temple of Jagannath inside and tried to steal money. Y el rey estaba pensando, de alguna manera ha entrado para ¿Eh? intentar robar. Everybody's mind completely disturbed also. Todo el mundo estaba muy perturbado por eso. Then put her in the jail Así que la metieron en la ¿Eh? cárcel. for the trial. Hasta el juicio. Trial, understand? Trial, of course. Judge. That's it. This. Then midnight, Lord Jagannath had come in the dream of king. Y esa misma noche, el señor Jagannath apareció en el sueño del rey. And Lord Jagannath very angry with king. Y estaba muy enojado con el rey. Hey king, you do know this Sachi Devi. She is not ordinary girl. ¿No sabes? Sachi Devi no es una mujer ordinaria. And she is my Angsa of my consort of Lakshmi Devi. Ella es una amsa de mi consorte Lakshmi Devi. You are thinking she is not ordinary young girl. Tú estás pensando que es una mujer ¿Eh? ordinaria. As soon as possible. Release her from the jail. Tienes que liberarla lo antes posible de la cárcel. And you declare and arrange one very nice, beautiful chariot. Y hacer arreglos para un hermoso carro. And you and queen, both also, pray to her lotus feet and declare, "Hey Lord, she is the very nearest dear Sakhi of Lord. Y tú y el rey tenéis que orar She has no any fault." tenéis que orar a sus pies de loto y declarar a todos que ella es una querida, una amiga muy querida, muy íntima del señor Jagannath. Actually, Sati Devi, she wants to take bath in the Ganges. En verdad, Sachi Devi quería tomar baño en el Ganges. Or this Ganges also flowing from my lotus feet. Y el Ganges fluye desde mis pies de loto. And when she was taking bath, just in her mind, where? Shetaganga. Then, according to my Jogma, I brought her inside my temple. Cuando ella estaba bañándose en este Shweta Ganga, a través de mi yoga maya, yo la traje aquí. So she has no fault, nothing. Así que ya no es culpable de nada. For this regard, Lord also gave her name. That is called Ganga Mata Gosam. Ganga Mata Gosam.
Por esta razón el Señor ¿Eh? le dio el nombre Gangamata Goswami. Or from this, his name is coming from her, Ganga Mata Goswami. Bolo Ganga Mata Goswamini ki. And at the midnight, king also arranged very nice, beautiful chariot, and also do this parikrama. Lord Jagannath parikrama, temple parikrama declared. She has no any fault. Y a medianoche el rey arregló un gran carruaje, hicieron parikrama en el templo de Jagannath y le explicaron a todos, declararon que ella no era culpable de nada. If you listen this katha, Ganga Mata Goswamini's life history, then you will free from all sinful activity from your heart. Si What tú, will say to Ganga Snan? si tú escuchas esta historia, quedarás libre de todos los pecados de tu corazón. Bolo Ganga Mata Goswamini ki. Jai Jai Shri Ram. So today is very super excellent auspicious day. So Ganga Mata Goswamini today also departed from this material. Así que hoy es un día súper excelente y auspicioso. Hoy celebramos cuando Gangamata Goswamini desapareció de este mundo. Understand this? So today is super excellent. So far this guy tell this. Y por esta razón estoy explicando esta historia. Bolo Ganga Mata Goswamini ki jai. Ganga Devi Avirbhav Didi ki jai. Bolo or another? Which katha is there? Not today. Not today. Today Ganga Mata Goswami's disappearance day and Baladev Vidyasan Prabhu. Today. Very nice katha also. Baladev Vidyasan Prabhu. You are called the protector of our Gauriya Vaishnava Sampradaya. También estamos celebrando el día de la desaparición. You read. They are written here. Only written this. Yesterday was. Okay, so no problem. Baladev Vidyasan Prabhu. In our Guru Parampara, Baladev Vidyasan Prabhu, very prominent and acharya. Así que Baladev Vidyasan Prabhu era un acharya muy prominente, era el protector de la Gauriya. Though Baladev Vidyasan Prabhu, he did not receive Diksha from Vishwanath Chakravarti A Pad, pesar de que él no recibió Diksha de Vishwanath Chakravarti Pad, but he took Siksha from Vishwanath Chakravarti Pad. aceptó Siksha de él. Understand? And in Jaipur, Y en Jaipur, some Sri Sampradaya, they worship Govinda Dev, la Sri Sampradaya adoran a Govinda Dev. Lord Govinda Dev. El señor Govinda Dev está And ahí. Lord Govinda Dev, and left side, Radharani is there. Y al lado de Govinda Dev, a la izquierda, está Shrimati Sri Radhika. Sampradayas, they are very strict, following all the rules and regulations of the scriptures. Las Sri Sampradayas son muy estrictos siguiendo todas las reglas y regulaciones de las escrituras. This is called Upasana Bhed. Upasa and Upasana Bhed. The difference between worshipful deities and to worship. Esto se llama Upasana Ved, diferentes tipos de adoración. Why I am saying? Because you try to understand 4 Vaishnava Sampradayas, not 5. Trata de entender que existen 4 Vaishnava Sampradayas, no 5. Understand? Nowadays, and many people are thinking 5 Sampradayas. Then another day will come 6 Sampradayas, then will be 8 Sampradayas. This. Hoy en día algunas personas piensan que hay 5 Sampradayas, pero después de eso van a decir que hay 6. Then Babaji Sampradaya, Mataji Sampradayas, Babaji Sampradaya, Mataji Pitaji Sampradaya, Sampradaya will come. Pitaji Sampradaya, Rasgula Sampradaya. Then many Sampradayas will come. I know. Shastra saying, Padma Purana very clearly explain this. Pero no, el Padma Purana lo explica muy claramente. And Sampradaya Vihina Mantraste Vifala Mata Sri Brahma Rudra Sanaka Iti Khiti Pavana. Chattara Sampradaya, 4 Sampradaya, not 4, not 5. Este verso del Padma Purana explica que existen 4 Sampradayas, no 5. And you have to receive Diksha mantra from belongs to 4
4 sampradayas. Tienes que recibir los Diksha mantras de alguna de estas 4 sampradayas. Sri Sampradayika Ramanujarya Sampradayika Sri Sí. Sampradaya. Sri Sampradaya es la Sampradaya de Ramanuja Acharya. Origin Sri Sampradaya Acharya, that is Lakshmi Devi. Y el Acharya original de la Sri Sampradaya es Lakshmi Devi. Or Brahma Sampradaya, Sri Brahma. There is the origin Acharya, that is called Brahmaji, 4-headed Brahma. Y en la Brahma Sampradaya, el Acharya original es Brahmaji, el de 4 cabezas. Or in 4 this caras. Kali Yuga, that is called Madhacharya. Y en Kali Yuga es Madhva Acharya. Sri Brahma. Rudra Sampradaya, origin Acharya, that is called Lord Shiva. Y el Acharya original de la Rudra Sampradaya es el Or Señor in Shiva. this Kali Yuga, Vishnu Swami. Y en este Kali Yuga es Vishnu Swami. Ashima Rudra Sanak Sampradaya, origin Acharya, that is called 4 Kumaras. Y en la Sanak Sampradaya los acharyas originales son los 4 Kumaras. Sanak, Sanatana, Sanatan, and Sanat Kumara. 4 Kumaras. And in this Kali Yuga, that is called Nimbaditta. Y en este Kali Yuga se llama Nimbaditta Swami. Nimbaditta. Acharya. Acharya. Okay. So they saying this, Padma Purana will say, Sampradaya Vihina Mantraste Bifala Mata. If you not receive Diksha mantra from among of these 4 Sampradayas. Este If you verso, chant the mantra will not give any fruits. este verso del Padma Purana explica muy claramente que si no recibes mantra de alguna de estas 4 sampradayas, el mantra no va a dar fruto. Understand this thing? Very important. ¿Entienden? Esto es muy importante. Not 5 Sampradayas. Many people are saying 5 Sampradayas. No hay 5 sampradayas. Muchas personas consideran que existen 5 sampradayas, pero esto no es cierto. So now coming in this way. So, Baladev Vidyabhas, so the Sri Sampradayas, they are very strict to following the rules and regulations of the scriptures. Así que Vidhi Marga. continuando, la Sri Sampradaya es muy estricta, siguiendo todas las reglas y regulaciones de las escrituras, el Vidhi Marga. They complained, so how possible Srimati Radhika she will worship with Krishna? Y se quejaron, decían, ¿cómo es posible que Srimati Radhika sea adorada junto a Krishna? Srimati Radhika, she is not in the married wife of Krishna. Srimati Radhika no está casada con Krishna. So how possible Srimati Radhika she will worship with Krishna? Así que, ¿cómo es posible que Srimati Radhika se adore junto a Krishna? And try to understand Sampradaya Vichar. Trata de entender este Sampradaya Vichar. And one is called Vidhi Marga and is called the Rag Marga. Otro se llama Vidhi Marga y el otro se llama Vidhi Raga Marga means the Archan Paddhati. And worship to Thakurji with the rules and regulations of the Shastra. Vidhi Marga se llama Archan Paddhati, significa adorar a la deidad siguiendo las reglas y regulaciones de las escrituras. Or another is called Rag Marga. Y otro sendero es llamado Raga Marga, Raga Nupama. So when do Archan worship to Thakurji? So how to worship Radha and Krishna? Así que ellos decían, cuando estás adorando a la deidad, ¿cómo vas a adorar a Radha y Krishna? Another also they complain, Radharani's name not mentioned in Srimad Bhagavatam. Y otros se quejaban diciendo, oh, el nombre de Radharani no está mencionado en el Srimad Bhagavatam. Sarva Vedanta Sarangi Srimad Bhagavatam Isadi. The essence of all Ved Puran is Srimad Bhagavatam. But Srimad Bhagavatam did not mention and the name of Srimati Radhika or any Gopi's name in there. Este verso explica que el Srimad Bhagavatam es la esencia de todos los Puranas y los Vedas, pero el nombre de Srimati Radhika no está ahí escrito. Understand? So how will worship Srimati Radhika with Krishna? Así que, ¿cómo es posible que adoréis a Srimati Radhika junto a Krishna? So for the regard, they also moved Srimati Radhika from Govinda Dev. Por esta razón, alejaron a Srimati Radhika, la sacaron del lado de Govinda Dev. They to establish Rukmini or Satyabhama with Govinda Dev. Y querían establecer a Rukmini o Satyabhama Because- con Govinda Dev. According to the Bhagavatam, also Porque Krishna married with Rukmini and Satyabhama. de acuerdo al Bhagavatam, Krishna se casó con Rukmini y Satyabhama. Krishna married with Rukmini or not? ¿Krishna se casó con Rukmini o no? Srimad Bhagavata explains the Rukmini Vivaha Prasanga is there also. Srimad Bhagavatam explica esto. Rukmini Vivaha Krishna. Krishna married with Rukmini. That
That is bona fide. Esto es genuino, se explica en el Srimad Bhagavatam que Krishna se casó con Rukmini. So they also complain. Así que ellos estaban quejando. But the king of Jaipur is so much attached with Radha and Krishna. Pero el rey de Jaipur estaba muy apegado a Radha y Krishna. You understand this? And that time there was a big debate coming. Y estaba habiendo un gran debate. They arranged one debate. That is called in the place of Jaipur. Which place? Are you going there? The mountain? Are Altamari, Goltapari. This. Estaba habiendo un gran debate en Very nice cosa this way. Then all types of sadhus they arrived. Y toda clase de sadhus llegaron ahí. And 7 days they discussed scripture, shastra. Y durante 7 días discutieron las And escrituras. all kinds of sadhu, Kormi sadhu, Gyanija sadhu, Yogi sadhu, Banda sadhu, Todo, Mayavadi sadhus. todo tipo de sadhus. Yani sadhu, Karmi sadhu, Banda sadhu. All types of sadhus they arrived. Toda clase de sadhus llegaron ahí. And they spoke their own philosophy. Y expusieron sus propias filosofías. All they also told no. Srimati Radhika, Krishna should not worship with Srimati Radhika. Todos Krishna estaban should be worshipped with Rukmini or Satyabhama. Todos estaban diciendo, no, Krishna no tiene que ser adorado con Srimati Radhika, tiene que ser adorado con Rukmini o Satyabhama. But king of Jaipur is so much attached with Srimati Radhika and Krishna, Govinda Dev. Pero el rey de Jaipur estaba muy apegado con Srimati Radhika y Govinda Dev. Then he told to Vishwanath Chakravarti. At that time, Vishwanath Chakravarti was very prominent acharya in Vrindavan. Así que llamó al Vishwanath Chakravarti Pad, que es un acharya muy prominente de Vrindavan. Vishwanath Chakravarti was told, oh, this time my old age, I cannot move Vrindavan to anywhere, I cannot go. Vishwanath Chakravarti Pad dijo, yo estoy muy anciano, ya no puedo moverme de Vrindavan, no puedo ir a ninguna parte. But my representative now going to Jaipur. In a way, Baladev Vidyabhasan Prabhu. Pero mi representante ahora está yendo a Jaipur, Baladev Vidyabhasan Prabhu. So Baladev Vidyabhasan Prabhu, he came on behalf of Vishwanath Chakravarti Pad. Así que Baladev Vidyabhasan Prabhu fue en representación de Vishwanath Chakravarti Pad. Who is the spokesman of the debate? Spokesman and say. Speaker. Speaker. He did not allow to Baladev Vidyabhasan to speak Harikatha. Who is the Speaker. what is called? Arrange. Like como el What is organizador. called? El organizador. Referee. El juez. Como el juez. El juez del debate no le dejaba hablar a Baladev Vidyabhasan Prabhu. Because Baladev Vidyabhasan very skinny sadhu. Porque él era un sadhu muy delgado. People are thinking, who is sadhu? La gente piensa que Who is very fat, alguien que es muy gordo big beard, y que tiene and una big barba also muy stomach. grande y un gran People are estómago. thinking he is sadhu. Si tiene esto, entonces la gente piensa, oh, es un gran sadhu. Generally, people are thinking, who is sadhu? Big body. Understand? Big muscle. Generalmente la gente piensa, ¿quién es un gran sadhu? La gente que tiene un cuerpo muy grande. I like Krishna Kripa. Where is he? Como Krishna He did Kripa, not ¿dónde come. está? He left? Where is he? He's taking rest. Too much taking bath in the Ganges. Big body. Big beard. Él tiene un gran cuerpo y una gran barba. People are thinking he's sadhu. Y la gente cree que él es un sadhu. But Baladev Vidyabhasan Prabhu, very skinny body. Pero Baladev Vidyabhasan Prabhu tiene un cuerpo muy So delgado. for this regard, with the organized and control, they're the chairman, not
allow to him. Por And esta he is razón, not to speak. el juez no le dejaba hablar. And almost, and Katha is finished. El kata ya estaba casi terminado. Then king and of Jaipur, he requests to him, okay, this person is coming from Vrindavan on the behalf of Baladev Vishwanath Chakravarti Pad. Y el rey le dijo, esta persona está viniendo desde Brindavan en representación de Vishwanath Chakravarti Pad. And that time he told, okay, he can speak only 5 minutes, not more, because time is over already. All we took decision, everything. Y él dijo, ok, déjenle hablar 5 minutos, no más. Ya hemos tomado la decisión. And what is the decision? ¿Cuál es la decisión? This Krishna is Jai Govinda Dev will be worshipped with Rukmini. Que Govinda Dev va a ser adorado con And- Rukmini o Satyabhama. And Srimati Radhika Vigraha should be removed. Y que Srimati Radhika iba a ser eliminada de su lado. But when Baladev Vidyasan get chance to speak, only 5 minutes, no more than this. He is the last speaker. Pero Baladev Vidyasan Prabhu era el último orador y tenía 5 minutos para hablar. But Baladev Vidyasan Prabhu, when he gave he gave all the evidence from Shastra. Dio toda la evidencia del Shastra. And Srimati Radhika, she is the origin consort of Krishna Govinda Dev. De que Srimati Radhika es la consorte original de Govinda Dev. Devi Krishnamai Prakta Radhika Paradevata Sarva Lakshmi Sarvakanti Sanmahini Para. And Baladev Vidyasan Prabhu gave so much evidence from the Shastra. Baladev Vidyasan Prabhu dio mucha evidencia de los Shastras. And who is Lakshmi Devi or who is Rukmini Satyabhama? Baladev Prabhu gave evidence. ¿Quién es Lakshmi Devi? ¿Quién es Rukmini Satyabhama? Baladev Vidyasan Prabhu dio evidencia de todas las When escrituras. Baladev Prabhu spoke this, then all the Panditas, their eyes become very big. Cuando explicó And esto, listen. los ojos de todos los panditas se abrieron mucho y quedaron And boquiabiertos. Baladev Prabhu gave also evidence from Vedanta Sutra also. Y además dio And evidencia. established everywhere, even the Vedanta Sutra, Srimati Radhika's name is there. El Vedanta Sutra y estableció que incluso en el Vedanta Sutra el nombre de Srimati Everywhere. Radhika está allí. Even also established Srimad Bhagavat also, and everywhere, every slokas, Srimati Radhika's name is there. Incluso estableció que también en cada shloka, en cada verso de Srimati Radhika, del Srimad Bhagavatam, el nombre de Radharani está allí. Anaradhito nunang Bhagavan Hririssaro Janno Vihaya Govinda Jat Jamunat Anayat Baladev Swami gave all the evidence from Shastra. Srimad Bhagavat, everywhere. Then all the Panditas are around, Baladev Vidyasan Prabhu dio evidencia de todos los shastras, todas las escrituras, y todos los pandit quedaron boquiabiertos. So you read this book also. Radha Nam is also Vedas. Vedas Radha Nam is also there. Así que podéis leer en mi nuevo libro, Sapta Sindhu Gunavati Srimati Radhika, que Radhanam está en todos los Vedas. This book is very important. You read, where is the book? Este libro es muy importante. ¿Dónde está? Where is Eh? This book you have to read, then understand. Este libro lo tenéis que leer, entonces podréis entenderlo. Sapta Sindhu Gunavati Radha. Sapta Sindhu Gunavati Radha. Or another, Srimad, or is the another book? Madhusmita Sri Radha. Madhusmrita Sri Radha. The smiling face of Srimati Radhika. Y otro libro es Madhusmita Sri Radha, el rostro sonriente de Srimati Very nice, Radhika. beautiful book. So, this time is over, just I will tell to you. 5 minutes I tell you. El tiempo ya está por terminar, me quedan 5 minutos. Say Baladev Swami. Then, then Baladev, then all Pandits are saying, when he was speaking is this katha, which sampradayas? Y ellos le dijeron, los panditas le dijeron, tú estás hablando este kata, ¿de qué sampradaya? That time Baladev, I come from, say Brahma Madhya Gauriya Sampradaya. Y Baladev Vidyasan Prabhu dijo, yo vengo de la Sri Brahma Madhava Gauriya Sampradaya. Then Pandita challenge, have you any commentary?
of Brahma Madhya Gaudiya Sampradaya, any commentary on Vedanta Sutra? Y ahí le desafiaron, le dijeron, ¿tienes algún comentario escrito? ¿Hay algún comentario escrito de esta Sampradaya del Vedanta Sutra? But at that time, Baladev said, "Hey." And Srimad Bhagavatam is called the complete, that is called the natural commentary of Vedanta Sutra. Y Baladev Videosan dijo, no, el Srimad Bhagavatam es el comentario natural del Srimad Bhagavatam. For this regard, in our six Goswami, they did not write any commentary of Vedanta Sutra. Por esta razón, ninguno de los 6 Goswamis escribieron ningún comentario del Vedanta Sutra. So Pandita, they laughed, well, you have no commentary on Vedanta Sutra, so we not accept your philosophy. Así que los Pandit se rieron de él y dijeron, oh, no tienes ningún comentario escrito, así que no te aceptamos. Ramanujacharya, he wrote on the commentary of Vedanta Sutra. There was Ramanuja Bhasya, Sri Bhasya. Ramanujacharya escribió un comentario, el cual es llamado Sri Bhashya. Madhacharya, he also wrote on the commentary of Vedanta Sutra. That is called Madhya Bhasya. Madhvacharya también escribió un comentario del Vedanta Sutra, el cual se llama Madhva Bhashya. So in this way, 4 acharyas, 4 sampradaya, they wrote the commentary on Vedanta Sutra. Así que de esta manera los 4 acharyas de las 4 sampradayas escribieron sus propios comentarios So where is del your Vedanta Sutra. commentary on Vedanta Sutra? Así que ¿dónde está el comentario del Then Vedanta Sutra? Baladev said, okay, give me just 7 days, I will give to you. Así que Baladev Videosan Prabhu dijo, ok, dame 7 días y te lo voy a entregar. Then Baladev Davasan, who came in front of Govinda Dev. Y ahí Baladev Videosan Prabhu fue enfrente de Govinda. Then Govinda Dev himself dictated Y Govinda Dev mismo on le the dictó. commentary of Vedanta Sutra. And Baladev Dev, he wrote. Él mismo le dictó el comentario del Vedanta Sutra y Baladev Videosan Prabhu iba escribiendo. And then he also look, this is the commentary on Vedanta Y Sutra. entonces se lo presentó a los pandits y les dijo, mirad, este es mi comentario del Vedanta Sutra. Baladev Davasan Bhasya is there also. Look this. Then all Pandita accept. Then declare, okay, Govinda Srimati Radhika, she will stay with Krishna. Y ahí todos los pandits lo aceptaron y dijeron, ok, Govinda Dev va a ser adorado junto a Srimati Radhika. Srimati Radhika, she married with Krishna also. Srimati Radhika también se casó con Krishna en realidad. If you go Bhandir Bhat, Si vas a Brajamandala ver Parikrama. en el Brajamandal Parikrama, Srila Gurudev Nand Goswami Maharaj. Srila Gurudev Narayana Swami Very Maharaj, nice, beautiful. They are called Chabutara. Platform is there. Brahmaji himself came and also arranged Radha Krishna's marriage ceremony. Allí hay una hermosa plataforma donde se celebró el casamiento, la boda de Radha y Krishna. Very nice, beautiful katha here. Maybe tomorrow will glorify it also. Este es un kata muy hermoso, tal vez mañana lo glorifique. So for this regard, Baladev Davasan, he is called our Gauriya Vaishnava Sampradayas and Rakshamani protector. Por esta razón, Baladev Videosan Prabhu es el protector de nuestra Gauriya Sampradaya. Bolo Baladev Davasan Prabhu ki Jai Jai Sri. So tomorrow will glorify also more. And tomorrow also, super excellent auspicious Ekadasi Tithi, Pandava, Nirjala, Ekadasi. Así que mañana también es un día súper excelente y auspicioso, es Pandava Nirjala Ekadasi. Understand? And everybody follow Ekadasi Tithi. Todo el mundo tiene que seguir Ekadasi And Tithi. if your health is good, you can observe Nirjala Ekadasi. Si tu salud es buena, puedes observar Nirjala Ekadasi el día completo. Or if your health is not good, what will do? Take some milk, yogurt, some unkalpa, some fruits. This. Y si tu salud no es buena, ok, puedes tomar algo de fruta, leche. Mind is not good. So health is okay. Don't take fruits. Nothing. Mind is not okay. Chant holy names. Their mind will be nice. Haridas Thakur is saying my health is not good. My mind is not good, but health is good. So you are same Haridas Thakur. You chant holy name. You are nice. If your mind not good, what is your chant more holy name, more. Chant holy name. And completely full fast. Your health is good here. No sleep. No sleep. Balo Srila Baladev Davasan Prabhu ki. Or Srila
गंगा माता गोस्वामिनी की जय, गंगा आविर्भाव तिथि की जय, श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु की जय जय श्री राम. So Govinda Bhasya name is that is called Govinda Bhasya. And the commentary of Vedanta Sutra Baladev Prabhu wrote, that is called name is called Govinda Bhasya. He did not give his own name. What is his name? Govinda Bhasya. Lord Govinda Dev himself dictated and he wrote. Así que el comentario de Baladev Vidyabhushan Prabhu se llama Govinda Bhasya. Él no puso su propio nombre, sino que puso el de Govinda Dev. Bala Vrindavan Vihari Lal ki. So tomorrow how is the program? Morning Mangala Arati 6:30. Morning Mangala, then midday program here, then evening in Barcelona. Barcelona. Yeah. Not here. No. Midday we have program here. Okay. 11 something. Okay. Program here. Uh, Then evening 6 o'clock in Barcelona. Yoga Center. so what time will go there? They how far long here? 1 hour. 1 hour drive. Yeah. Nearby airport, no? Yeah. Okay. Huh? Okay, so no problem. 1 hour with traffic or without? Location.